ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମାସି ଅଣବିଶେଷ ଜମାସି ପଢା ସବୁ। ତେବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା ନା? ଆମେ ମାନେ କି ଭାବୁଛୁ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନା? ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସର୍ବଦା ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା, ଯାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ହେଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି ନାଇଁ ନା? ପାପର ଗୋଟେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆମର କି ସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷା ନା? ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାପ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସେ ପାପକୁ ଆମେ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁ। ଆଉ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଭାବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ କଣ କହିବେ କି ବୋଲିକିରି, କଣ କହିବେ, ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯିବେ କି ବୋଲି, ଆଉ ତାର କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତି ଘର କାମ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ନା। ସେହିପରି ଆମେ ପାପକୁ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା, ଯାହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ନା ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମରିଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପାପ କରି ପାରିବା କି? ଏଇ ବାଇବଲ ନା ଆମ୍ଭର ପୁରାତନ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମରିଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ପାପ କରି ଚାଲି ପାରିବା କି? ନା ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମରିଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପାପ କରି ଚାଲିପାରିବା କି? ନା, ଆଗର ପାପ ଆମେ ମରିଯାଇଛୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମିତ ହେଲୁ, ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ସେଇ ପାପକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା, ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ମରିଛୁ? ଆମେ ମରିନାହୁଁ, କେମିତି ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପାପର ମୁକ୍ତି ହେଇଛୁ? ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପାପ ଗୁଡାକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛୁ। ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ହେଲେ ମରିନାହିଁ। ଆମ ସେ ପାପ କଣ କରେ? ଯାକୁବ କିତାବକୁ ଆସିବା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଢିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବସାଇ ନିଏ ଓ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ଯୋଗ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବସାଇ ନିଏ ଓ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପରିଚିତ ହୁଏ, ତାର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବସାଇ ନିଏ ଓ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହିପରି ପାପ ଆମର ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହିପରି ପାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଆମେ ପାପକୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ହୁଏ? हरेक प्रकार ଆମର शरीर के समस्या आसे, ଜ୍ୱର ଆସେ, हरेक प्रकार आसे। ତାର ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବସାଇ ନିଏ ଓ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ସେଟା ନି ବସେଇ ନେଇଯା ପାଣି ପରିକା ଆଉ ବାନ୍ଧି ରଖେ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଝିଅ ମାନେ କି ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଉ ସେମାନେ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି ନା, ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ସେଟା କାର ଆତ୍ମା? ଆତ୍ମା କାର ଥିଲା? କାର ଅଛି ନା हरेक प्रकार आत्मा ଅଛି। ସାମସୁନ ର ଆତ୍ମା, ସାମସୁନ କୁହା ହେଇଥିଲା କି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭିତରରେ ଆମେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କରବା ତୁ ପସନ୍ଦ କର କୋଉଟାକୁ ବୋଲିକରି ସିଏ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ ନା, ସିଏ ଆଉ ପ୍ଲସଟିଅ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଭିତରୁ ବଲ ଝିଅ ନାଇଁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସିଏ ପସନ୍ଦ କଲା। ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଏ ନା। ଲାଷ୍ଟ କାଳେ ସାମସୁନକୁ କଣ କରାଗଲା? ତାର ଆଖିକୁ ଟଡା ଗଲା, ଆଖିକୁ କାଢି ଦେଲେ, ତାପରେ ଅଟା ପିସଉଛନ ଗୋରୁ ବଢିଆ ତାକୁ ସେଇ ତରିକା ହୁଏ, ତାକୁ ବସେଇ ନିଏ ବାନ୍ଧି ରखे ସେଇ आत्मा। अब निंदा अर्चना बनाले तना प्रत्येक हो को आ अंड निजरा करप उड़ू पाप हो परिका वा आया करप उड़ू सनांगे आके आतुये अंड तोल रिके ये मेनिया इनका तोल रिके केम रेदो कान्या मेनिया एन रियों पसागे ना मेनिया का कान्या ते बाडिंग पसागे एन लिखा नेन पाप आबू के तोल रिके बु पंद्रह এই ইচ্ছা ହିଁ ପାପକୁ ଜାତ କରେ, এই ପାପ ବଢି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। এই ইচ্ছা হি পাপকু জাত করে, এই পাপ বডি মৃত্যুকু জন্ম দিয়ে না। মৃত্যুকু সেই পাপ মৃত্যুকু জন্ম দেউছি হৃদୟରେ। সেই পাপ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନା, ମୋର ଏକଲା ହେଇଯାଉ ବୋଲି ମାରପିଟ କରିବ, ଜମି ବାଡି ବିଷୟରେ ମାରପିଟ କରିବ, ମୋର ମାରିଦେବି ହେଲେ ମୋର ଏକଲା ହେଇଯିବ। ସିଏ କଣ ମରିବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଟା ତାକୁ କି କରିଛି? ପାଣି ବଢିଆ ବସେଇ ନେଇଛି, ନାଇଁ ବସେଇ ନେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ବାନ୍ଧି କରି ବି ରଖିଛି ତାକୁ। ଆଉ କି କରିଛି? ତାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପାପକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ଏଇ ପାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ମ ଦିଏ ବୋଲଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଏଇ ପାପଟା ନା। हरेक प्रकार ଆଉ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେବେ ବି ନା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଗର ସାଗର କରୁଛ। ତାପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଚଏସ କଲେ ପଳେଇଲେ ପିଲାଟାର ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଣି କି କରୁଛି ସେଇ ପିଲାଟା? ମା ତୁ ପଳା ମାଗିଲେ ମାରିଦେବି ତତେ ବୋଲେ କି କରିବୁ ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିଯିବି ବୋଲେ ରାତି ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ କି କରିବୁ? ଶୋଇବାର ନା। ସେଇ ପାପ ଟାନି ତାକେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ଆଉ ବସେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପାପଟା ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ରୁଟି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ରୁଟିରେ ବାଗିବା। ସେଇ ପାପ ହିଁ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି କି
से पाप रे आमे बसई जाउछु कि ना बासी जाइछु कि से पाप रे एटा टिके चिंता करबा आमे चिना आमे तब तने अन कनिन तार प्रत्येक हो को आकुआ निजरा करप साबिन पेरेकन जुगुते को परिकावा आकुआ करप उड़ू आको के आतु के कुआ अंडो तोल रखे के कुआ नि तब तने तोल रखे के को ina mente hon ka abu udu lika ka men जीवन रे आबू तोला का बुए छी रोटी बु इदी आर ते उड़ू के अंडो men जीवन रे तोला का बुची en पाप का kurkuro tia men पाप kurkuro tia men पाप kaji tia men dan karap kaji tia men पाप का nen biser abu do musing din da bu atkar leda ka bu atkar leda नीना बुगिन तिया चिकरप तिया साबिन बु व्यवहार ते मका एपुरंग गोपंदे रुपु तपम लो का हां बुड़ी रियम रुपु तपम है हुई दायो आर कुआ दायो पची आइनम रोनी आम दो आम द चिना पे बनो मेंतन का बपर वाम चिना आइना सुन का एनले प्रभु धन्यवाद बा अब सतुरगन बुआदा Kaci, ada apa sabun sabur komente? Ayah waris bawa ti. Ayah apa tu ting? Ayah nijar ingat tu, aku pering lagi kau ya na. Ando, perlu धन्यवाद bawa ke bakia te bareng ke. Ando, hadir king party ting. Ando, hamburi mente mite recita acumi diku, alag cia. Kaci, okon tak dorkar intar acumi. King party kena king, ente tu gitu ke lagi simkora palika do ni do kumoi tente kaji maskal mutuni tene ochale alla nane ocha inka nanda ni suturgana putte do ayu tene sala kuiteli paiti tene nani o nam kana birne bada ando utte na ayo ge sab saat pabiana ke isir giti I astane te ba raja kana kimente onde kimente ini na abu okon chanda bo miti sukuran man ini ga anga tetaiya chike atana bana rangin ai dori ni kimene onde kimene stage stage na tetaiya ge era amse ere ini jale kana sukuda kan simple ambayo ar aide kau ada mana nanti sir kalau kuah nam kena ini baik itu nih ya nanti sih car ulte teh mau poin kan lika tab gue jonome tab gue gonar ya jonome tanah nih hari nih tanah ando en lika men ulu karap ulu si kurkur जीवन ando abu mon re pape jonom ina mente uro leka kabu ruti bu idi arte ando abu mon re en leka kuba tanchi uro leka abu eneta abu ruti bu idi ante anda bisa bujo robi kete तीन बपड़ा है ତୁମେ ମାନେ କଣ ମନେ ରଖିଛ କି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଗଲୁ ଆମର ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାରେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହେଲୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ ମନେ ରଖିଛ କି ନିଜ ରଖିଛ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ଥ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଗଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ହେଲୁ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ନା ଏଇ ଶରୀର ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଆମର ବାପ୍ତିସ୍ଥ ହେବାର ଆମେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହେଲୁ ନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେଲୁ
ତାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଗି ହେଲୁ ଆଉ ତଥାପି ଏହି ଶରୀରକୁ ଆମେ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତଉଛୁ କି ପାପର ଜୀବନ ବିତଉଛୁ କି ବେଶୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଭାବି ଦେଖିବା ହାୟରେ ମୋର ଜୀବନ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦେବା ଦରକାର ଆମେ ନା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଗରୁଷ ଜୀବନ ଯଦି ବିତେଇବା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇନାଉ ଆମେ ఏమంటే చిన్నతవుతున్నాయి కొనిದ್ದಾರೆ అప్పే మనకు చిమితం అప్పే మనకు చిన్న ఉరుకే కడపచి చిమితం abu sabin ko baptisma abu idikida ini teng Yesus Kristus a ongso bu hobayana abu baptisma hobaria abu aya gonoria yo ke gonoria madhyo bagidar bu hobayana aya gonoren bagidar elo bu go emisayan ta okon musim baptisma bu idikida sini teng baptisma silge ko dubu ketbi niga teko uta dubu kete ende do goyana uta ure ketnya ji ure alo goyelna alo ten ji ure ina bu ure ketika ando hoyani jisu ini ka sirme apueni ando nan ote disimurni do kaage mente bu uru ketri musim ka abu jodi paap reya drushti bu neletana pure paap reya jiban monre bu jogai tana ente do kabu go bisa rupi di arte bu uru leka hare gode tan jibon je sorgoren parmeswar anke salah kading aya answer leka kedinya mente musim buru tising buru ya bu si sorgoren parmesor ain lika do bangai ay ka ain lika do bangai ay do nien tikilio aya tare pap ka tailina ka abu man ko ote disam ra hare prokar bunga kede ka hare prokar jibo jantu ko bunga kede teriyo ando pap bu ke bu pape te bu muktiyo ka bugiyo ka bu man ka abu man ko en ko ote bitere honor taniya bu nam ki te bu pungai te sini da didi ko bunga ko te ka abu jido ka bu man bunga biur lagi ka oke bu bunga kat ko cika nana kat ko cika ayo ma kada bu cika da didi ko yo ko bunga kat ko ka sorgoren parmesor abu kenal kette ka neko kawa ka jangan besina besi kira oh ko jaket ko bunga ket ko hatu en atu ko bunga mente badana ka ale japa porbo edona badu ka gobinpur ko mene okona gobinpur men do hote to ko mene ganjepi ore to ko mene gobinpur ena dam ho kita sabe ena te morsua ko mene morsua re ho ko bunga enen jaga na minasi bano dam go kita saben dam go kita ena arket ko bible re ulah sama okon ho ko anya ka ko ବ୍ୟବସ୍ଥା ka ko mana ko ke ko bar ko anya ka bar sabine bar ke ko go ke ko harla ke ko na ko परिस्थिति puisa sabin ko chawa kira wa aja ke ko bai guyu ke temina tarah ini sorgoren parmesor ulu ibu abu ando anya parmesor ka anke salah kadin aya ongso bai okon ko chingnan ape baptisma ka pedi en koyo aya ongso pola gede sama
ano apa ge kismat balawan ko apa te ando kismat bala ho ko bang kako sanang sana kismat hanya kismat hanya lasik ki man sorgoran parmesor inkan astane apia lagi deh juga okada apia astan ena sorgore sonate bai kene हीरा मोती ते सजावा खाना एना स्थान इन पे लगे से स्थान जो स्थान प्रभु परमेश्वर तुमको नेबा पाई इच्छा करिसंती से स्थान हीरा मोती सोना तैयार है आगुरु सेटा तैयार है बोली बाइबल को आगुरु तैयार है रेडी है खाली तुमको जीवा पाई अपेक्षा करिसंती तुमर हृदय को चिंता ए हृदय गुड़ा को देखुचंती केबे सुधारी हो ए हृदय ना आम मन कर हृदय खराब चिंता गुड़ा को एटा केबे ठीक हेबो सेतिपाई हमको समय दैछन सेतिपाई हमें चिंता करबा और सतर कि एबे भी मु से परीक्षा इच्छा करूची कि ना सेही परीक्षा मु जीवन बिताउची कि बेसी पाप आगर कालर लोक माने मध्ये आदि पुस्तक रे लिखा अछि सेमान को पवित्र आत्मा देइतिला सब बेले सेमाने कोन करले सब बेले खराब चिंता करले सब बेले खराब चिंता सेते बेले की कहला से बापा एमान संगे मु रही पारिबिनी मु पुणी थरे पळेबी आमे यदि सेपरि खराब चिंता रखिछु हेले परमेश्वर मध्य हमको नेबा पाई इच्छा करे सेपरि लोक मान को नेबे सेति पे आमे चिंता करबा बत्तीसमा जो दिन हमको देछंती से दिन रो आमे तांकरी अंश होइछु तुमको बोली नाही मु मध्य ना मु मध्य सेपरि का जीवन बितौछि समस्त आमे परीक्षा करबा सेति मैं लोसन पसिवा प्रथम करंती 11 अध्याय पढ़वा प्रत्येक लोक रोटी खाइबा पूर्वरु ओ पियालारू पीवा पूर्वरु निज हृदय को परीक्षा करि नेबा दरकार सेति प्रत्येक लोक रोटी खाइबा पूर्वरु प्रत्येक लोक रोटी खाइबा पूर्वरु निज हृदय को परीक्षा करवा दरकार सेति आमे जेबेठू प्रभु मु तुम संगे मृत्युवरण कली तुम्हारी अंश है किंतु एबे पुणी थे तुम्हारी अंश को मु बाहर को जाऊँ कि चिंता करवा ना गोटे गेंडा टाकू तार कुर्तर बाहर कर देले सी रोए कि बचे ना मरी जाए से परीक्षा आमे तांकरी अंशर जदि हमको बाहर कर देबे हेले आमे रही पारिबा नाही 29 यदि जने प्रभु को शरीर को विशेष न मणि ए रोटी को खाए और ए पियालारू पिए ताहेले से या खाइबा और पीवा द्वारा दोषी साब्यस्त हुए जदि आमे नाही मने करी खाइबा सप्त सरार चिंता गुड़ा को दृष्टि गुड़ा मन भीतर गुप्त स्वभाव रे रखुवा जिनिस गुड़ा तेरे ए रुटी को नेबा दिने दोषी रे गणति हेबा दोषी करितिबा लोकमान को केमती करंती जानिछ ना ए वास्तविक जीवन में दोषी करितिबा लोकमान को हाथ रे टाणी करी बाहर करंती पिटी नियंती समस्त लोक दे हमको दिने प्रभु परमेश्वर न्याय विचार दिन समस्त को हमको एकाटा करी से स्थान मध्य हमको टाणी टाणी पिटी पिटी नहीं जीवे केमती लागबा ए सब आमे चिंता करिबा मेन जीवन रे अबो नेल कथा ना प्रतारे यार आटरे ओकनी भूले तने इनी बचकी तने को और तक रोई तने खा का कामी तने को कुयन रे अछि को हन रे का एन लिखा हमको अबो मुस्लिम दिन बांधे दो दोसी रे बोली का नीना का वो रोई दे जाने नामंते सप्तबार या बोड़ोई के चिना चिना उकु मन रे बोड़ू केडाची
ता हुकुमन रिया कोई चिरगल में कोई का चिरगल में कची आमा जीवन साथी का चिरगल में चिना बुरु आम का जीवन एनरे ना उड़ो किंतु आत्मा दा उड़ो अदाना आत्मा अदाना पवित्र आत्मा अदाना आम चिना मुड़ो ina mente cina mudu tene nina ya dana प्रभु परमेश्वर दो आत्मा तना है आए आदान है अबो विश्वास cina mente kajir debu sisi na do ne ge motor ko sal rakati है जो कड़े कड़े नर दो नेले er do got tabe प्रभु विश्वास जदि कब उड़ो कर ता अनो उड़ो के दबु का के घुसी इंता जी से बारे लेकिन जमिया चिना मैंने अंतिर मारे नितम के एने तो कम बस्ती हो चिका आपते जदि मोड़ा तान दो कुली बानो काजी बानो गोट तबे तना मितान दो चिल के मा ता इस बोल के एन लिखा के अबु अबु जीवन में आपु काजी जदि भी उड़ो खेटे खराब उड़ो ता जदि नन शब्द द्वारा ते बुक काजी खिदा खराब शब्द काजी के हुकुमंते जीवन रे बोलो खिदा काजी के एंड दो दोसी का बोलता चिली के हेरा कत्या गुसियम काजी इतने कने दी काजी रे तो बाजी बोल खिदा मन ठीक है ता नमे ताबो काजी के आपे जा पे पाप कर रहे हो एन पाप काजी उड़ो ये अबु परमेश्वर अबु हेरा ची अबु हुआ बोल के रे तो बुचिना आमदम बोल खिदा इनसाने आम लोते मैं हाँ बागन गया है बागन गया किंतु आमा जीवन रन आपुम तम आय रेनिया mentana ain रेनिया ngano jure jam bul ke ain रेनिया en re jure na abu ke kaji ke ena mente abu atar buci mana atar bu kaji kaji bu ano abu bul ketti abu kaji maskalai ke anda abu dosire khale ka namente nan bakyo ispurat आशीर्वाद के आमीन